आसिम सलीम बाजवा चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी के ओहदे से मुस्ताफ़ी। वज़ीर आज़म ने खालिद मंसूर को मावन ख़ुसूसी सीपैक तैनात कर दिया। सुबकदोर सरबराह सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं सीपैक पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। वज़ीर आज़म इमरान खान के भरोसे और हिमायत के बगैर सीपैक जैसे इदारे की सरबराही मुमकिन न थी। सीपैक के तहत तमाम मनसूबों की सिमत तय कर दी। मावन ख़ुसूसी शहबाज गिल का खालिद मंसूर के लिए खुशामदीद का ट्वीट, कहा अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। असद उमर की भी खालिद मंसूर को मुबारकबाद, कहा खालिद मंसूर का चीनी कंपनियों और सीपैक प्रोजेक्ट्स की सरबराही का तवील तजुर्बा है। इस ओहदे के लिए वो मौजू तरीन शख्सियत हैं। सीपैक को मुस्तकबिल से हम आहंग करने में आसिम बाजवा का किरदार काबिल सताइश है। खालिद मंसूर आलमी, इलाकाई और कौमी सतह पर कलीदी ओहदों पर फायज रह चुके नए मावन ख़ुसूसी एनर्जी, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और वर्ल्ड बैंक में काम का 40 साल तजुर्बा रखते हैं। प्रिविलेज क्लास कहती है कि हम कानून के नीचे नहीं हैं और अगर आप हमें हाथ लाएंगे हम आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे। तो बड़े खानदान आए हैं, बेदर्दी से मुल्क को लूट है। लोग करप्शन को बुरा नहीं समझते, क्या जी खाता है तो लगाता भी है। एक जरदारी सब पे भारी। उन लोगों से मुकाबला है जो खुद को कानून के ताबे नहीं समझते। कहते हैं हम पर हाथ डाला तो हुकूमत गिरा देंगे। दो खानदानों ने मुल्क में करप्शन को काबिल कबूल बना दिया। वजीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा सियासत में आया तो मुल्की सियासत के बारे में ज़्यादा इल्म न था। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने शमूलियत की पेशकश की। दोनों की करप्शन जानता था, इसलिए अपनी अलग पार्टी बनाई। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को चैलेंज किया। हुक्मरानों की करप्शन से मुल्क तबाह होते हैं। आम आदमी करप्शन करे तो पैसा मुल्क से बाहर नहीं लेकर जाता। जिनकी मेफेयर, एवनफील्ड जैसी जायदादें हों, उनको मुल्क की क्या फिक्र होगी। इमरान खान का काम सिर्फ चीज़ें महंगी करना है। इमरान खान का काम सुबह उठते ही लोगों को बेरोजगार करना होता है। अवाम के साथ जुल्म को जहाद का नाम दे रहे हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान को अपना वजन बढ़ाने की ज़रूरत है, नहीं है माफिया से खर्च चलाने वाला डाकुओं का सोचता है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का बरतानिया का वीज़ा मनसूख हो रहा है। नवाज शरीफ के साथ ही अपील में जा रहे हैं। सेनेटर फैसल वावडा का दावा, कहा भगौड़े को कैसा थप्पड़ रसीद हुआ। कमाल है ये शख्स मुल्क का वज़ीर आज़म रहा। वज़ीर आज़म हाउस को प्राइवेट तकरीबात के लिए खोलने का मामला मौखर। पीएम हाउस के अक़ब में ज़मीन पर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास के फैसलों पर फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग, कहा शहबाज शरीफ का बात करने से मुतालिक बयान खुशाइंद है। नवाज शरीफ, फजल रहमान और मरियम नवाज ऐवान का हिस्सा नहीं। ये तीनों लोग निज़ाम बिगाड़ना चाहते हैं। EVM से मुतालिक पार्लियामान में मौजूद लीडरशिप से ही बात करेंगे। जमहूरियत के लिए निज़ाम वज़ा करना होगा। लॉकडाउन के मामले पर सिंध हुकूमत पर भी तनकीद, कहा कराची और हैदराबाद वैक्सीनेशन में सबसे पीछे हैं। हुकूमत सिंध अपने गिरबान में झांके और गवर्नेंस बेहतर करे। फवाद चौधरी फलसफा झाड़ना बंद करें, पहले गवर्नेंस के प्ले स्कूल से निकलें, फिर दीगर सूबों को सिखाएं। मुल्क को माशी, इंतजामी, अखलाकी तौर पर नुकसान पहुंचाने वाले चले हैं गवर्नेंस सिखाने। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का जवाब, कहा फवाद चौधरी के लिए मशवरा है, पहले असद उमर से मालूमात ले लिया करें। सिंध को एजाज़ हासिल है, मुल्क का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया। कराची में मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट्स भी काम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने वफाक और दीगर सूबों में आवाम की क्या खिदमत की है। फवाद चौधरी को सिंध पर तनकीद से पंजाब की वजारत आला मिलती है तो हम खुश होंगे। कराची के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश बरकरार, लंबी लंबी कतारों में फंसे अवाम फट पड़े। कहते हैं हुकूमत ने वैक्सीनेशन का तो कह दिया, इंतज़ाम कौन करेगा। लाइनों में खड़े शहरियों ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी। मास्क पहना, न समाजी फासले का ख्याल रखा। सिंध हुकूमत का ग्राउंड्स को ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर बनाने और 12 मोबाइल अस्पतालों को वैक्सीनेशन मराकज़ में तब्दील करने का फैसला। वैक्सीनेशन के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त भी ख़त्म।
بے فارم یا تعلیمی اسناد دکھا کر بھی ویکسین لگوائی جا سکے گی۔ شہر قائد میں لاک ڈاؤن کے چوتھے روز سڑکوں پر ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں، کاروباری مراکز بند۔ اندرون سندھ اکثر شہروں میں کاروباری مراکز کھلے ہیں۔ کراچی کی عدالت نے ایس او پیز کی خلاف ورزی پر گرفتار 5 شہریوں کو رہا کر دیا۔ کورونا کی چوتھی لہر کا خطرناک پھیلاؤ، این سی او سی نے ملک بھر میں پابندیاں مزید سخت کر دیں۔ لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد اور ملتان میں 31 اگست تک جزوی لاک ڈاؤن نافذ۔ کاروباری مراکز 10 بجے کے بجائے 8 بجے بند ہوں گے۔ ہفتے میں 2 دن کاروباری سرگرمیاں معطل رہیں گی۔ انڈور ڈائننگ پر بھی پابندی، آؤٹ ڈور ڈائننگ 10 بجے تک محدود۔ پبلک ٹرانسپورٹ کو 50% گنجائش کے ساتھ چلنے کی اجازت۔ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ نہ ہونے پر اسلام آباد ایئرپورٹ پر 110 مسافر آف لوڈ۔ ملک میں کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 7.1% ریکارڈ۔ مزید 3582 کیس رپورٹ اور 67 مریضوں کا انتقال ہوا۔ اداکارہ اشنا شاہ کورونا میں مبتلا۔ بڑے شہروں میں کورونا کیسز کی یومیہ شرح میں مسلسل اضافہ۔ ملتان میں شرح 27.5% ہو گئی، حیدرآباد میں 24%، کراچی میں 23.5%، اسکردو میں 21%، گلگت میں 18% اور پشاور میں 16% سے زائد ریکارڈ۔ کراچی اور حیدرآباد جن کا 2 کا ذکر کر رہے ہیں، دونوں کو آفت زدہ علاقہ قرار دیا جائے۔ سب سے پہلے تو اس کے ٹیکس معاف کرے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا ایک بار پھر کراچی اور حیدرآباد کو آفت زدہ قرار دے کر تاجروں کے ٹیکس معاف کرنے کا مطالبہ۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں تاجروں سے جتنی قربانی لے سکتے تھے لے چکے، ریلیف دینے کے بجائے دکانوں اور کاروبار کی بندش کے فیصلے کیے گئے۔ ایسا نہ ہو کہ کراچی کے شہری قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ بے شرمی سے کہا گیا کہ ویکسین لگوائیں ورنہ پولیس رشوت لے گی۔ یو اے ای نے رہائشی ویزا کے حامل پاکستانیوں کو آنے کی مشروط اجازت دے دی۔ حکام کا کہنا ہے ایسے افراد جنہوں نے ویکسینیشن یو اے ای میں کروائی ہو اور دوسری ڈوز کو 2 ہفتے گزر چکے ہوں وہ یو اے ای آ سکیں گے۔ سفر سے پہلے دستاویزات اماراتی حکومت کو ویب سائٹ پر جمع کروانا ہوں گی۔ یو اے ای سے ٹرانزٹ کی بھی اجازت دے دی گئی۔ ٹرانزٹ کے لیے 72 گھنٹے پہلے کی پی سی آر رپورٹ دینا ہوگی۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر نے ایم پی اے نذیر چوہان کو معاف کر دیا۔ سٹیمپ پیپر پر صلح نامہ بھی تحریر کر دیا۔ لکھا نذیر چوہان نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، بے بنیاد الزامات پر معذرت بھی کر لی، ضمانت پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شہزاد اکبر سے صلح کے بعد نذیر چوہان نے درخواست ضمانت دائر کر دی۔ شہزاد اکبر کا بیان حلفی بھی منسلک کیا گیا۔ عدالت نے شہزاد اکبر کو نمائندہ مقرر کرنے کے لیے مہلت دے دی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت انسداد پولیو سے متعلق ورچوئل اجلاس، چیف سیکرٹریز اور 22 اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کی شرکت۔ وزیر اعظم کی ہائی رسک اضلاع کے ڈی سیز کو موقع سے فائدہ اٹھانے کی ہدایت۔ کہا پولیو وائرس سے ہنگامی بنیادوں پر نمٹا جائے۔ پاکستان کو پولیو کی لعنت سے نجات دلانے کے لیے وسائل بروئے کار لائیں۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ گزشتہ 6 ماہ میں ملک بھر میں پولیو کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ یہ مشین الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہدایات کے مطابق بنائی گئی، استعمال میں بھی آسان ہے، نہ اس میں انٹرنیٹ ہے، نہ اس میں کوئی ایسا سافٹ ویئر ہے، اس کا کوئی آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے۔ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین تیار کر لی۔ وفاقی وزیر شبلی فراز کہتے ہیں مشین الیکشن کمیشن کی ہدایات کی روشنی میں تیار کی گئی۔ مشین انٹرنیٹ سے منسلک نہیں ہوگی۔ کابینہ، اپوزیشن جماعتوں، پارلیمنٹ اور الیکشن کمیشن کو مشین کا ڈیمو دیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی نے تحفظ استحقاق ترمیمی بل 2021 متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ بل قاف لیگ کے رکن اسمبلی ساجد خان نے ایوان میں پیش کیا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے بعض تکنیکی اعتراضات لگا کر بل واپس اسمبلی بھیجا تھا۔ صوبائی اسمبلی نے بل دوبارہ متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے اب آئینی طور پر بل پر گورنر کے دستخط ضروری نہیں۔ پنجاب اسمبلی براہ راست گیزٹ نوٹیفیکیشن کے لیے منظور شدہ بل بھیج سکتی ہے۔ بل کے تحت بیوروکریسی، معزز ارکان اور ایوان کا استحقاق مجروح کرنے پر جواب دہ ہوگی۔
जुडिशल कमेटी शिकायत का जायजा लेकर एक्ट के तहत तजवीज़ करदा सजा दे सकेगी। गयाना में पाक वेस्ट इंडीज चौथे T20 में भी बादलों की मुदाखलत। पाकिस्तान की दावत पर मेज़बान टीम की बैटिंग, 3 ओवर में 30 रन बनाए। बारिश के बायस मैच रोक दिया गया। दोनों टीमों में कोई तब्दीली नहीं की गई। सीरीज में पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज पर 1-0 की बढ़तरी हासिल है। भारत कभी एतदाल की आवाज़ नहीं बन सका, कभी भी मुज़ाकरात का हामी और आलमी क़वानीन का पासदार नहीं रहा। इंतहा पसंद हिंदुत्वा सोच भारत के इदारों में सरायत कर चुकी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा कहते हैं, भारत ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में एतदाल की आवाज़, मुज़ाकरात का हामी और आलमी क़वानीन का तजवीज़ कुनंदा होने का जिक्र किया। ये तजावीज़ ऐसे मुल्क की तरफ से आना मुनाफ़िक़त का मुज़ाहिरा है। मक़बूज़ा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। ज़िला बांडीपुरा में मज़ीद एक कश्मीरी को शहीद कर दिया गया। काबिज़ भारतीय फ़ौज ने नौजवान को नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में निशाना बनाया। नवाब शाह में गाड़ी पर हमला। हलीम आदिल शेख का वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त। DIG और SSP नवाब शाह के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। लिखा, PSP अफसरान पीपल्स पार्टी की गुलामी कर रहे हैं। मुझ पर हमला सोची समझी साजिश के तहत कराया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न PSP अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करे। लाहौर में 4 रोज से लापता 4 बच्चियों की तलाश। पुलिस ने लोकेटर की मदद ले ली। पुलिस का कहना है एक बच्ची के पास मोबाइल फोन मौजूद है। लोकेशन जौहर टाउन आ रही है, जल्द बच्चियों तक पहुंच जाएंगे। लापता बच्चियों में 10 साला अनम, 11 साला किंजा, 8 साला आयशा और 14 साला समरीन शामिल हैं। रिक्शा ड्राइवर अरसलान और एक मोहल्लेदार उमर जेर हिरासत। वजीर आला पंजाब का नोटिस, CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। पाक वतन में 4 बहनें घर से लापता। वालिद की मुद्दइयत में अगवा का मुकदमा दर्ज। 9 से 20 साल उम्र की बहनें घर में अकेली थीं। किसी काम से बाहर जाने वाली माँ घर लौटी तो बेटियां घर पर मौजूद नहीं थीं। शर्म आना चाहिए थी कि मैं ये क्या हरकत कर रहा हूँ। ये मेरी बेटी की सहेली है, ये मेरे को चाचा चाचा कहती है। कम से कम इसको सजाए मौत तो होना चाहिए, लेकिन सरेआम होना चाहिए। कराची में 6 साला महम को ज़्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। बच्ची के वालिद कहते हैं, मुलजिम हमारे साथ उठता बैठता था। मालूम होता कि ये शख्स जानवर है तो पहले ही मोहल्ले से निकाल देते। ऐसे मुलजिम को सरेआम सजाए मौत होनी चाहिए। वज़ीर आज़म पोर्टल पर शिकायत करने वाली खातून की ज़मीन पर दोबारा कब्जा। खातून की शिकायत पर मरी में उनकी ज़मीन पर से कब्जा छुड़ाया गया था। ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान के जाने के बाद खातून की ज़मीन पर दोबारा कब्जा हो गया। मुतासिरा खातून का कहना है, राजा हनीफ और उसके साथियों ने रिश्तेदारों पर हमला किया, हम जख्मी हुए, पुलिस तमाशाई बनी हुई है। नीलम आज़ाद कश्मीर में कराची से आने वाली सयाहों की फैमिली को हादसा। पाँव फिसलने से एक बच्चा दरियाए नीलम में बह गया। बच्चे को बचाने के लिए जाने वाला वालिद भी डूब गया। दोनों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सऊदी अरब की जेलों में रिहाई पाने वाले 28 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। सऊदी जेलों से रिहाई पाने वालों का हुकूमत और वजीर आज़म से इजहार तशक्कुर। इमरान खान के हक में नारे लगाए। कहा, रिहाई के लिए इक़दामात करने पर हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। वतन वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, वजीर आज़म की कोशिशों से बैरून मुल्क जेलों से हज़ारों पाकिस्तानी रिहाई पा चुके। वतन वापसी के लिए भी खुसूसी इंतजामात किए गए। शुक्रिया वजीर आज़म इमरान खान। कोरोना वैक्सीन फरोख्त करने का मामला। कराची पुलिस ने एक और मुलजिम अब्दुल समद को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। 2 शरीक मुलजिमान ने अबूरी जमानत हासिल कर ली। I do think now with Imran Khan is promoting Pakistan as an international tourist destination. You see it within Central Karakoram National Park that they're extending the road. They put in a cell tower this year so people have 4G. And they're trying to get the information out to the world that Pakistan is a great trekking and climbing destination. गैर मुल्की सयाह पाकिस्तान और पाक फौज के मद्दाह। स्कर्दू आए अमरीकी और बरतानवी सयाहों ने सयाहत के फ़रोग़ के इक़दामात को सराहा।
سیاح کہتے ہیں قراقرم ہائی وے پر سفر کیا تھا تو پاک فوج نے سیکیورٹی دی تھی۔ عمران خان پاکستان کو عالمی سیاحت کے مرکز کے طور پر پروموٹ کر رہے ہیں۔ غیر ملکی سیاحوں نے حکومت اور پاک فوج کی جانب سے فراہم کی گئی سیکیورٹی اور سہولتوں پر شکریہ ادا کیا۔ ٹوکیو اولمپکس میں دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے جاری۔ ہاکی میں بھارت کی اونچی اڑان، مردوں اور خواتین کی ٹیموں کی سیمی فائنل تک رسائی۔ بھارتی مینز ٹیم ورلڈ چیمپئن بیلجیم سے شکست کھا کر ایونٹ سے باہر۔ ویمنز ٹیم کل ارجنٹینا کے خلاف میدان میں اترے گی۔ عالمی مقابلوں میں ناروے کے ایتھلیٹ نے 400 میٹر ہرڈلز ریس میں ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔ مقررہ فاصلہ 45.94 سیکنڈز میں طے کر کے گولڈ میڈل جیت لیا۔ تمغوں کی دوڑ میں چین سر فہرست ہے، امریکہ دوسرے اور جاپان تیسرے نمبر پر۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2140 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونا 214 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہو گیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں زارا انصاری۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔